श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध चतुर्दश अध्याय। मैत्रेय उवाच। ध्रुवर कोप जहु गला कुबेर भुवने जानिला तक्षणे निज गण तुले ध्रुव समीपे आसी मिले अंजलि करिबे नि पाणी काकुस्ते कहे मंजुवाणी। कुबेर उवाच। आहे क्षत्रिय चूड़ामणि तोर महिमा मोहि शुणी मिलिली तोहर समीपे गुह्य किन्नर घेनी आपे तू जेणु पितामह बोले कोप छाड़िलु रिपुतुले भ्रातृमरणे कोप बही गुह्य कविनाशिलु तुहि केहि कहार हंता नोहे प्राणी जीवन काल दहे। हरि हरि बोल। ए जीव अहंकार दही आत्मा को बोले तू ही मोहि ए नोहे ज्ञानी कर मत जाहाकू प्रसन्न अनंत। संसार देखे स्वप्न प्राय से मोहे नोहे विपर्जये तोर मंगल हेउ नित्ये गृहे तू चल शुद्ध चिते जा शक्ति माया गुणमयी तहिरे थाई जे न थाई से हरि पादे आश्रा कर आत्मा को संसार उद्धर तोते मो हृदय अनुराग जे तोर इच्छा बर माग हरिंकी हृदय परिमाणु तु बर योग्य हेउ तेणु। मैत्रेय उवाच। एमंते कुबेर वचने ध्रुव विचारितो समने बोलई हरिपाद गते मोहर मन थाउ नित्ये अन्य कल्पना नाही मोर जार प्रसन्ने भवु पार कहे कुबेर ध्रुवे चाही एबर लभ ध्रुव तुही एमंत कही ध्रुव पासे कुबेर गमिला आकाशे एबे हो शुण महीपति ध्रुवर अर्जिला विभूति कुबेर भुवनु संतोष ध्रुव गमिला निज देश निज भुवने ध्रुव जाई ऋतिज पुरोहित राई संकल्प करी यज्ञ मते पूजिला विष्णुपाद गते एभावे संपद संपादी अणिमा आदि अष्टनिधि सर्वसंपद भोग कला गृहे उत्तान पाद बला सर्वप्रकारे विष्णुपादे भक्ति साधिला अप्रमादे प्रजाए ध्रुवर राजत्वे आनंदे बंचिले जगते स्वभावे ध्रुव धर्मशील सुसाधु ब्राह्मण वत्सल ध्रुव को पितृभावे जानी दुख सुख को न प्रमाणी आनंद मने जन प्रजा पालन कले ध्रुव राजा शपथ द्वीप अधिपति होइले मनुर संतति 36 सहस्र बरस स्वभावे परम आयुष आनंद मने भोग कला भूमि मंडले मनुबला भोगरे पुण्य क्षय करी यज्ञादि कार्ये पाप हरि त्रिवर्ग साधन करिण पुत्र को करी राज्य दान नृप आसने बसाइला स्वराज्य अभिषेक कला आत्मसंपद आदि जेते स्वपन प्राय मणि चिते विष्णुर माया बल जानी गंधर्वपुर प्राय मणि पुत्र कलत्र देह मित्र धनादि सकल अनित्य सर्वसंपद परिहरि संजमे आत्मा बस करी आश्रम नामे बदरिका
तहि मिलिले ध्रुव एका निवृत्त करी इंद्रिगण चित्ते सुमरी नारायण विष्णुर स्थूल रूपे मन धारणा बळे करी ध्यान तक्षणे लिंग रूप गला निर्मल ज्योति प्रकाशिला ध्रुवर भक्ति दृढ़ हेला ता अभिमान दूरे गला नयनु अश्रु विगलित आनंदे अंग पुलकित विमान देखिला गगने पूर्णिमा सुधा कर जेह्ने तेजे विराजे दश दिश आकाशु हेला परवेश रथे अछंती बेनी दूत गंजंती शशांक आदित्य किशोर तनु श्याम वर्ण अरुण पंकज लोचन सोहे सुंदर भुजचारी विष्णु आयुध छंती धरी अंगद किरीट कुंडल हृदय लंबई बनमाल रत्नमेखला कोटी माझे मकर कुंडल विराजे ध्रुवनी कटे जाई मिली गगनु खसे कि बिजुली ध्रुव आनंद तांकु देखी संभ्रमे आसन उपेक्षी तुंडे गोविंद नाम गाई कपाळे बेनी कर देई नमिला तांको पाद तले रोम पुलक अश्रु जले सुनंद नंद पारिषदे तक्षणे मिलिले आनंदे श्रीकृष्ण नाम तुंडे गाई बोलंती ध्रुव मुख चाही शुण उत्तान पादसुत संसारे तु ही भाग्यवंत तु बाळ पंचम बरसे तपे तोषिलु हृषिकेशे एबे गोविंद आज्ञा शिरे घेनी मिलिलु तो छामुरे ध्रुव पद को नेबु तोते देख कांचन दिव्य रथे दुर्लभ ध्रुव पद तुही बने लभिलु तपदाही ए शिशुमार चक्र तुले चंद्र आदित्य तार मेले नित्य भ्रमंती प्रदक्षिणे पवन रज्जु आकर्षणे जे पदे तोर पितृजन प्रवेशे नोहिले भाजन केआन ताहा लभिपारे अनित्य संसार सागरे अशेष जगत बंदन विष्णु परम पदस्थान एणु ए उत्तम विमान तोसे पेशिले भगवान तु एबे बस स्थिर मने विमान बाहिबु गगने। हरि हरि बोल। मैत्रेय उवाच एमन्ते विष्णु दूत वाणी आनंद मने ध्रुव शुणी तक्षणे ध्रुव स्नान सारी नित्य मंगल कर्म करी तदंते अलंकृत हेला मुनिक चरणे नमिला मुनिजनक आशीर्वादे जय मंगल वेदनादे विमान प्रदक्षिण करी विष्णुदूतंकु नमस्कारी हिरण्यमय रूप धरे स्वतेजे दश दिगपुरे गंधर्व चतुर्विध वाद्ये दिगपुरिले गीत नादे पुष्प बरसंती हरसे विबुधे देखंती आकाशे तक्षणे सुनीतिर कथा स्मरणे ध्रुव मने व्यथा दुखिनी मोहर जननी ताहाकू तेजी मोहि पुणी जीवी मु स्वर्ग कुकी रूपे दूते जानिले ता संकल्पे बोइले देख भक्ताग्रणी अग्रे विमाने तो जननी
ତା ଶୁଣି ଚିତ୍ତ କଲା ସ୍ଥିର, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବର। ସୁନୀତି ଜନନୀ ସହିତେ, ବସିଲେ ରତ୍ନମୟ ରଥେ। ବିମାନ ଯାନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ, ଦେବେ ଯେ ବସି ନିଜ ରଥେ। ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସନ୍ତି, କେବା ଆନନ୍ଦେ କରେ ସ୍ତୁତି। ହେମନ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ପଥେ, ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ରତେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜିଣି ଦିବ୍ୟ ଜାନେ, ମୁନିଙ୍କି ଦେଖିଲା ବିମାନେ। ମୁନିଙ୍କି ନମିଣ ଆନନ୍ଦେ, ବିଜଏ କଲା ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦର ମହିମା, କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ସମଦୃଶ, ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ହରିଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଯାର, ସୁଶାନ୍ତ ସମ ବୁଦ୍ଧି ତାର। ସେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପୁରେ ପଶନ୍ତି, ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉତ୍ତାନ ପାଦସୁତ, ବିଷ୍ଣୁର ପରମ ଭକତ। ସକଳ ଲୋକ ଚୂଡ଼ାମଣି, ନିର୍ମଳ ବୋଲି ଯାକୁ ଗଣି। ସେ ଧ୍ରୁବ ବସିଲା ଯେ ସ୍ଥାନେ, ତା ଗୁଣ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଗଭୀର ବେଗେ କାଳଚକ୍ରେ, ବାୟୁ ରସନା ଅତିରେକେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଗଣେ, ଭ୍ରମନ୍ତି ମେଧି ଆକର୍ଷଣେ। ତାର ମହିମା ଯଶ ଘୋଷି, ବିନାଶ ବଦେ ଦେବ ଋଷି। ପ୍ରଚେତା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ। ଧ୍ରୁବର ଯଶ ଗୁଣ ବୃନ୍ଦ, ସେ ଯଜ୍ଞେ କହନ୍ତି ନାରଦ। କି ପତିବ୍ରତା ଏ ସୁନୀତି, କିବା ତା ସୁତ ଧ୍ରୁବ ଗତି। କିବା ତା ତପର ପ୍ରଭାବ, ବେଦବାଦୀଙ୍କି ଅସମ୍ଭବ। ସେ ତପେ ହରିଙ୍କି ତୋଷିଲା, ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲା। ଶୁଣ ହେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମର, ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବର। ତୁ ଯେଣୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ, ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଭାଗବତେ। ଉତ୍ତମ ଯଶା ଧ୍ରୁବ ବାଣୀ, ଯେ ଏହା ଏକ ମନେ ଶୁଣି। ବିସ୍ତାରି କହେ ସାଧୁ ମେଳେ, ବସଇ ବୈଷ୍ଣବ ମଣ୍ଡଳେ। ଯଶ ଆୟୁଷ ଧନ ମାନ, ସ୍ୱର୍ଗେ ନିବାସ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ। ବିଘ୍ନ ସମୂহে ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି, ସକଳ କ୍ଲେଶୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସମୀପେ ପ୍ରାତ କାଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭୋଳେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ବିଧାନେ। ଦିବସ କ୍ଷୟ ବେଅତି ପାତେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍କ ବାର ଜୁତେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଥବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଚତୁର ବର୍ଗ ନୋହେ ଦୂର। ସକାମ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତେ ଯେବେ, ଶୁଣନ୍ତି ଧନ ପୁତ୍ର ଲଭେ। କୁଳେ ସୁପୁତ୍ର ହୋଏ ଜାତ, ଯେ ଶୁଣେ ଧ୍ରୁବର ଚରିତ। ସଂସାର ଜନଙ୍କର ହିତେ, ପୁରାଣ କଲି ଗୀତ କୃତେ। ଭାବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ହରି ହରି ବୋଲ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 14 अध्यायः। हरि हरि बोल।